नमस्कार तुमका सर्व. आज आम्ही जिओ रोस म्हळ्यार नारळाचो रोस कसो काडचो आणि कसो करचो म्हणून पळया. नव्या जेवणाच्या रांदवेच्या निस्त्यांत आळू देंटो कितलो इम्पॉर्टन्स आसा गे तितलोच ह्यो जिओ रोसी इम्पॉर्टंट आसा. नारळाच्या रोसांत दोन नमुने आसात. एक आसा जिओ रोस, त्याची रेसिपी हांव तुमकां दाखोवन आसा, आणि एक कढयल्लो रोस या उकडलेलो रोस. त्या नारळाक आमी तांदळाची पीठ तशेंच गोड घालून नारळाचो रोस कडवून तिनचो. सडाव जावन मुंतिसेमणीच्या नव्या जेवणाच्या टायमार आमी जिओ रोस मात्र करता. आमी ऑलरेडी मुगा दाळीचे वॉर्न करता न्ही, त्या देखून कढयल्लो नारळाचो रोस इल्लोसो आमी अवॉइड करता. पण तुमकां कोणायकी कढयल्ल्या रोसाची रेसिपी जाय तर तुमी म्हाका कमेंट बॉक्सान तिळसिया. पयले आमी नारळ वाचून रोस काडया. रोस काडच्या खातीर हांवें हांगा 1.5 कप म्हणसर कांतोल्लो नारळ काडलेला. ह्या रेसिपी खातीर या जिव्या रोस काडच्या खातीर आमी हांगा टेट्रा पॅक यूज करिना, फ्रेश नारळ हांगा यूज करचो. हो आता मिक्सर जारान घालून हाका इल्लेशें उब उदक घालूंक आसा. टॅप उदक न्ही, उडास दोरा. इल्लेशें उब उदक घालून पयले आमी असो दाट रोस काडचो. मिक्सर जारांत चड गुंडय म्हणून 4 राउंड या 3 राउंड केल्यारय पावता. हांगा नारळ वाटून तयार आसा. आता आमी ह्यो घालूंक आसा. पयले हांव हांगा दाट रोस काडता जाल्यान एक स्ट्रेनर कान घेवचे, त्याच्या वयल्यान मातशें कुडको कान घेवचो. बॉटल या काले आसा तो घालचो कुडको. मागीर हें घालून व्हिडिओर दाखयल्ल्या प्रकार बरो करून नारळाचो रोस पिळून काडचो. सडाव जावन घरान वडील आसा जाल्यार तांकां ऑलरेडी नारळाचो रोस कसो काडचो म्हणून गोत्ता. पूण हे बिगिनर्स आसा जाल्यार हांव इल्लेशें हांगा डिटेलर दाखोवन आसा. नव्या जेवणाच्यो सकट रेसिपी हांवें डिस्क्रिप्शनार अपडेट केल्यात. दयाकरून तुमी ते फॉलो करून नवें जेवण रांदचें. पयलेंचो रोस म्हळ्यार दाट रोस आमी हांगा बरो करून पिळून काडचे पडटा. उपरांत हे नारळाचे हे आसा न्ही, ताका म्हणटात कोजंट म्हणटात ते आता मिक्सर जारान घालून आता आमकां सेकंड एक्स्ट्रॅक्ट म्हळ्यार पातळ रोस काडूंक आसा. त्या टायमार हांवें हांगा मुक्काल कप म्हणसर उब उदक घालें. परतून 1-2 राउंड करचे, आणि या टायमार चड राउंडाची गरज ना. हांगा आता वाटून तयार आसा. हे आता आमी परतून त्याच दाट नारळ आसा न्ही ताकात घालून स्ट्रेन करचे. जिओ रोस करताना तुमकां हांगा 2 आयदनां यूज करची गरज ना. एक आयदनांत म्हळ्यार दाट रोस घाल्ल्या आयदनांतच पातळ रोस घालून हांगा पिळून काडचो. 1.5 कप नारळांत आमकां इतलो रोस मेळ्ळो. वो आता त्या गाजानाक मस्त पुरो. हाचे संग आता 1.5 टेबल स्पून म्हणसर हांव हांगा गोड घालून आसा. गोड घालताना ग्रेट करून घाला, किरो किल्लोचो टायम लागता त्या देखून. हाचे संग आता अर्धे टीस्पून म्हणसर कार्डमम पावडर, येळ्याचो पिठो ह्यो घालचो. ह्यो अळ्याचो पिठो म्हळ्यार कार्डमम पावडर खंयचीय गोडशें रांदतना हे मस्ट आसा. त्या देखून येळ्याचो पावडर ना जाल्यार 2 येळो हांगा बरो करून क्रश करून घालचो. गोड हांगा किरूंक इल्लोसो टायम लागता, साखरी बरी न्ही, त्या देखून गोड जाता तितलें बारीक कट करचें या ग्रेट करून घालचें. ॲज अ फॅमिली हांव हांगा नवें जेवतना, तुमी तुमच्या कुटुंबा सांगात नवें जेवतात. तशेंच आता तुमी म्हजी फॅमिली जावन आसात. तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट, तुमी कितल्या बोगाचें नुस्तें रांदतात या रांदूंक प्लॅन केला. ताचे उपरांत फेस्ताच्या दिसा तुमी रांदिल्ल्याचे एक पिक्चर, खंयचीय जाता, शिरोतेन जेवले जावन दी या खंयच्या एका रेसिपीचे पिक्चर म्हाका फेसबुक नांतर इंस्टाग्रामार अपडेट करा. गोड हांगा किरयल्या उपरांत हे आता आनी एक आयदनांत आमी घालया. घालचें कित्याक म्हळ्यार गोडांत इल्लेशें डस्टनी आसता, थोडे पटी रेवणी आसता या थोडे वटकुरके आसतात. तुमी पळयत कितले हांगा भायर आयले म्हणून ते अवॉइड करचे खातीर आमी हांगा घालचें. खंयचीय गोडशें आमी रांदतना बायलन्सा खातीर 1 चिमटी मीठ म्हणून घालता तो, पूण हांवें ह्या रोसाक मीठ घालूना. गोडांत ऑलरेडी मिठाचें कंटेंट आसा, त्या देखून हांवें मीठ हांगा अवॉइड केला. हांगा आमचो झटपट जावन जिओ रोस तयार जालो. ह्यो नारळाचो रोस आमी सडाव जावन इडली या शेवया सांगात सेवतां. केदाळी तुमी घरांत इडियप्पा या शेवयो केल्यार न्ही, त्या टायमार ह्यो झटपट जावन नारळाचो रोस करून त्याच्या वयल्यान इल्लेशें ह्यो रोस घालून सेवयेत.
आयचो ही व्हिडिओ तुमका बरो लागलो तर दयाकन लाईक बटना क्लिक करा. सांगाता ही रेसिपी शेअर करून बिलकुल विसरा नाका. तशेंच या रेसिपी वयर तुमचे फीडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सान ತಿಳಿಸಿया. आणि खंयची रेसिपी जाय तर दयाकन कमेंट बॉक्सान म्हाका अपडेट करा. बेगीनसे मेळया नव्या रेसिपी वट्ट. टिल देन टेक केअर. गॉड ब्लेस. तुमच्या मोगाचें कविता.